Ovdje kopamo rov za postavljanje plinske instalacije. Možemo još malo. Ti želiš tamo izaći sa strojem, a to ti je tvoj položaj gdje bi ti gusjeni, kako bi se trebao osloniti. Evo ga. Pa, ne vjerujem da sam ga već uhvatio, ne vjerujem. Evo je, pronašao sam je, nije bilo teško. Točno tu je gdje ju očekujemo. Evo da vidiš samo kako izgleda. Evo nas u novome danu. Ovdje imam i pojačanje, evo vidiš. Koristimo sada mudro damper ovdje gdje smo kopali. Sjećaš se za izolaciju podruma, temelja. Dobro jutro, evo nas u nastavku radova, ponedjeljak je. Da ti pokažem šta sada radimo. Ovdje kopamo rov za postavljanje plinske instalacije. Znamo da nam se ovdje plin nalazi, evo tu ćemo ga tražiti i tu će biti radna jama. Najvjerojatnije ću podići jednu kocku pa je vratiti onda nazad. Znači taman toliko mogu i dohvatiti. Do kraja sam se približio. Evo sad sam do kraja koliko mogu uhvatiti. Ovdje pokraj temelja kopamo rov. Čekaj da se stabiliziram. To. Može. Tako da. To će sve trebati zatrpati. Mogu si malo još kran slomiti. To. I korak po korak, fino oprezno. Ovdje bi valjalo da imam i užu kašiku. Bilo bi bolje. Idemo sve dublje i dublje. Hladovina i tu mi je super raditi, a vidiš imamo i ventilator. On je, kad je najteže, onda je on na redu. Evo taman mogu prilično daleko dohvatiti. Evo ovu stranu sam gotovo završio. Bio mi je majstor koji će raditi plin, kaže da sam dobro započeo, da samo tako nastavim. Dobro, to nas veseli. Evo ovdje sada spajam rov, ali vidite sad kada se okrenem ne mogu ići dalje nazad i to je malo nezgodno. Pa se ovdje pravim mjesto. Da, i sad ćemo naravno izaći preko rova pa ćeš moći i to vidjeti kako to radimo. Sad gledaj šta radim. Sada si odavdje malo koliko mogu povučem prema tamo. To, znači totalno sam sada ispod i vidiš šta radim. To, ali evo, rov sam skoro probio. To ćemo pokupiti, morat ću ovdje ipak malo lopatom, ali bitno da je mekano, pa evo, skoro sam sve uspio. Još ću jednu kašiku i onda izlazimo van i sa rova, vidjet ćeš s druge strane kako je, tamo sam si planirku zatrpao. Barem je na sigurno, ne. Ajde idemo pokupiti još jednu ispod bagera. Ljuljam se zato što ne stojim onako baš čvrsto. Evo, to će biti to. Sad šta sam uhvatio sam. Može, malo mi je ostalo, nema problema, izbacat ćemo to ručno. Sad idemo sa strojem van. Vidjet ćeš odmah dokle sam uspio stići. Sad kad izleš sa strojem van, odmah se namjesti koso koliko možeš. Evo tako, sad ovo ti je već, vidiš, već sam skrenio koliko mogu. Možemo još malo recimo, evo ne treba pretjerivati. Pomogneš se sa strojem, gledaj sad ovu stranu. Vidiš dokle sam
Evo vidiš kako sam spojio, točno ispod mene je ovdje spoj, možemo još malo skreniti. Ej, gledaj šta sada, ti želiš tamo izaći sa strojem, a to ti je tvoj položaj gdje bi ti gusjeni, kako bi se trebao osloniti, znači ovako. I kada to radiš ne smiješ previše podići stroj. Znači, evo, pokušao sam ti objasniti. Ovo je rov, mi želimo izaći što bolje okomito van, a to znači da skoro okomito na rov, vidiš evo ga rov, skoro okomito na rov stavljaš si potpornu kašiku. Eto, i trik je sada u tome da se ne podigneš previše, nego minimalno i da se zabacujemo. Evo ga. I sada si možeš jednostavno svu silinu težine prebaciti tamo na ove prednje i jednostavno se izvučemo van. Evo ga, i vani smo. Evo, možeš vidjeti iza nas kako je to bilo. Moraš biti oprezan kada radiš te stvari, jer to je rizični trenutak da si izvrneš stroj. Pogotovo oni manji strojevi sa uskim gusjenicama, njih je naravno još i lakše za izvrniti. Ovo je 1.55 širina, ona U serija je 1.7, on je jako širok, pa je s njime lakše ove stvari raditi. Eto, dobro, sad se moram tamo namjestiti. Ovo si mogu bez problema ovdje recimo gurnit, super. Evo, i možeš vidjeti koliko mi je ostalo za izvaditi ovo malo što ću morati ručno. Ipak sam poslije pauze evo došao na malo bolju ideju, zato ti je dobro nekad praviti pauze, pa sam odavdje uspio sve pokupiti bez lopate, tako da evo došao sam sada ovdje do ćoška šahta, tu ćemo provlačiti plin. Evo, ovo je gotovo iskopano, sviđa mi se kako je to išlo. Može još jedan potez da počistim. Da, malo sam primijetio, malo sam onako koso, srećom nije bitno za ovo. Evo ga telefon, taman smeta, pa ćemo ponovno napraviti jednu pauzu. Počinjem oprezno, nježno sa druge strane. Evo, znači točno tu gdje kopam je plin, ovu betonsku deku ću pomaknuti. Znači, tu moram dobru jamu napraviti, metar najmanje širine. Srećom plin nije dubok, nije kao voda. Voda se radi na 120, plin na 80. Ovdje pokraj mene je baš i prošla voda, evo vidiš ovdje, a evo ja sada radim ovdje za plin. Znači točno tu ga trebamo očekivati, pa tako i nastavljam. Sada ću podići ovu betonsku ploču, pločnik, da vidimo kako će to ići. Malo da probamo od ćoška, da koristim sistem poluge. Ja bih volio samo ovu jednu svoju podići, tako da mi pukne. Malo ću ga klimat, vidiš. Jao, sve živo se diže. Volio bih samo ovu ovdje odlijepiti. To, evo ga, to uspio sam. Odlijepio sam nju, to. Tako će par puta malo dići, spustiti. Jer tako nam je najlakše ovo za napraviti. Podići ću je i vratiti na svoje mjesto. Taj pločnik je svakako je za raditi, ovaj pločnik nije sjajan, vidiš. A mi ćemo sada dobiti prostor za rad, fino.
može ostati tu, a moj plin ide evo ovdje, moj plin, gazdin plin, točno tu. Tu ćemo ga lagano tražiti. Ok, pa ne vjerujem da sam ga već uhvatio, ne vjerujem. Da, evo već je oznaka od plina tu. Dobro, sad ću ja to malo ašovom odmah, ali ne vjerujem da je tako plitko. Sad ću ga ja naći ručno. Može. Idemo vidjeti. Bagerko. Ok, već sam na traku od plina ovdje naletio. Sad ću ja to za svaki slučaj ovdje ašovom. Jer kad sam uhvatio ovdje, sve se počelo dizati, vjerojatno tako tvrda zemlja. Ne vjerujem da tako plitko može biti plin, ali znalo me već svašta iznenaditi. Na redu su rukavice i malo ašova. Evo je, pronašao sam je, nije bilo teško. Točno tu je gdje ju očekujemo. Vidiš, sve je bilo dobro napravljeno, pijeska nema veze. Plin, traka, točno iznad gore kako treba. Evo je, cijev je tu. I vidiš ovdje moj rov ispod. Tako je, tu trebam. Ovaj šljunak ću isto na jednu stranu odvojiti dalje od zemlje. Ovako prokopati ovo. I ovdje moram jamu napraviti tako da dečki mogu doći. Ali plin je, evo vidiš, dosta plitak. Voda mi tu prolazi, vidiš gdje je hidrant. Tu ventil od vode. Evo i gaz gdje je tu išla voda. Kao što znamo, točno tu gdje mu je šaht, ali na dubini od 1,20 m. Da, nastavljamo dalje. Evo možeš samo vidjeti šta smo napravili do sada i kako nam ide. Ovdje je sve bilo dobro. Ovo ćemo zatrpati da cijev ne bude u zraku. I nastavljam odmah dalje. Plin sam definitivno našao, sad se jasno vidi gdje je. Evo, čistim si sada gore pa ću malo potkopati ispod nje. Jedino što se ne mogu dalje sa bagerom pomaknuti nazad, jedino je to loše. Sad idemo malo ispod cijevi. Kad ova zemlja propadne, to će biti to. Evo ga, točno tu mi je plin. Idem lagano nazad. Može. I sad povećavam jamu, ali točno sad vidim šta radim. Tako da sve u redu. Odlično. Može. To. Sad ćemo čišćenje, moram se malo približiti kran, onda dobijem ovu kosinu. Evo, jednostavno mi je tako, ali sve ok. Eto, iznad cijevi, fino, nježno. Može. 20-30 trebam centimetara ispod. Sad bi mi bila odlično ona kašika uska sa povlačenjem ispod cijevi. Evo ga, napredak. Sad propast, pitanje trenutka i bit će mi cijev vidljiva. Probat ću sad ovo srušiti, čekaj da još malo slomim kran.
baš u idealnom položaju za rad. To, evo vidiš, sad sam dobio šta sam htio, točno da cijevi vidim, tako da ispod nje lagano radim. Super, to je to, definitivno je vidim sada. Da, to je to. Sad ću formirati jamu, tako da dečki ne prigovaraju kada dođu. Ali ovo je već dovoljno, tako da se može okružiti. Sasvim dovoljno, samo njima treba za rad. Malo se lijepi ova zemlja, pa moram tako svaki put lupiti. Što se tiče dubine, definitivno je dosta. Samo moram je malo još povećati. Eto, radim to tako dalje. Cjevuljka je tu, sad ovo sve ide lagano, bez problema. Gotov je i ovaj dio posla, nije išlo bez motike. Morao sam malo i ručno, ali evo da vidiš samo kako izgleda naš završni posao. Ovo mi je po uputama majstora koji će spajati plin, tako da ima odvod iz sata, tako smo i napravili. I evo vidiš naš rov, tu je. Gotovi smo i sa ovim dijelom posla, barem što se tiče iskopa. Ovdje ćemo staviti jednu drvenu paletu, odmah ćemo to namjestiti i biti ćemo gotovi sa ovime i vidimo se u novim radovima. Dobar dan, evo nas, nastavljamo sa poslovima. Damper se ovdje pojavio, iza bagerka je i ovo nam je prvi posao na kojem koristimo damper. Vidi moje prevozno sredstvo, sa biciklom sam došao, damperom i biciklom na posao. Ovo pazi da ne prebaciš preko daske. To. Tamo će možda još ova stići. Idem samo malo nazad. To tako da sve poguraš. Zašto se to tako radi? Zato da ne ostane onaj rep. Tako da kažem. Može, s ovime sam se sad već malo ispraksirao. Našao sistem kako ovo najbolje ide, a da mi što manje pada. Mali sanduk i onda stati će još malo, će stati u njega. Recimo 5 kašika gađam da stane. To, taman još jedna. Oprezno. Može, pazi na fasadu. Može, sve nam je pod kontrolom. Malo dignemo dasku. I evo ga, taman ovo utovarim i vozimo odmah damperka. Da i to vidiš. Može. Naravno, trudim se što više ga napuniti jer malo stane. Evo ga, dobro sam ga napunio, pa da bude što manje tih vožnji. To je to. Odlično, idemo kad se smire okretaj. Vidi, 3701. Napredujemo. Idemo odmah u damperka. Gledaj koliko sam ga napunio. Evo malo samo još tu mogla stati. Idemo. Kontakt, paljenje. Čekaj malo, šta se sad dogodilo? Wow! Kao da je ostao zakočen, ovo se sad prvi put dogodilo. Možda sam prenaglo htio kreniti. Ovo se prvi put dogodilo sada. Znači, nije htio kreniti, kao da je ostao zakočen.
završeni. Skoro u leru se penjemo ovdje. Taj dio mi se sviđa. Taj dio je dobar. Ovdje ćemo komši izgaziti, travu, travnjak. Ali onako će ovo, kada budu poslovi završeni, onda ćemo ovdje se baviti sa travnjakom, jer sad nema smisla. Evo vidi šta sam do sada dovezao. 5 atura. Eto, ovo radi baš dobro. Ovo ćemo isto super savladati. To je to. Odmah spuštaj sanduk, eto. Onda. Super. Može. Ajmo, damperko. Evo me sa ove strane. Da vidiš šta radim, kako sad. To naučit ću se da mi ne treba nagibna planirka. Ovo je bilo dobro. Da je na koju stranu mi je pametnije rotirati na ovu, da. Eto, ipak na ovu, super. Evo da odavlje još malo stružem. Baš je dobro u hladovini. Baš. Dobro, ovo sad još neću cijepidlačiti, jer ova zemlja mi treba da plin zatrpam ovaj rov, a onda ćemo odavlje izvlačiti dubine potrebne. A evo, već se ovo nazire. To sad sve ide lagano u damperka. I vidiš kako fino lijepo radimo. Užitak. Kad se naučim ja ovo, baš je mali sandok. I onda ga moram dobro gađati. Možemo malo i tu. Dobro, dosta. Da, može i ove zemljice isto. Odavdje imam viška, rekao bih. Pa ću samo jednu ili dvije kašike. Tako da majstorima malo put olakšam. Evo tako nekako. Naučit ćemo se. Ajmo bagerko. Ovo je dobro. Ovo je super. Da. Savladat ćemo to. 5 kašika i gotovo. Može, nastavljam onda odavdje. Ovo ću samo u grubo, jer treba plin zatrpati. Ajde, da nije pola kašike, ali evo ga, može. Tako nekako. Ja ću tu još malo natovariti, jer vidimo da ću uspjeti još. Ajde još jedno. Može odavdje taman. Evo, taman tako. Spremni za odvoz. Dobar dan, evo nas u novome danu. Ovdje imam i pojačanje, evo vidiš, to je moj bratić. On i ja radimo. Puno mi je lakše dok ja natovarim, on odveze, ja malo priredim i tako dalje. Odlično, ovi stane 4,5 kašike, to sada već znamo i vidimo. A onaj bager od 2,6 tona ima malo manju zapreminu, njegovi stane 5 kašika, punih 5. Evo ga, 3. Sad ćemo napraviti mjesta za još jedno. Čekaj, još jedno, da, tako je.
Evo ga, malo manje. Može, damperko! Odlazi on svojim putem. Dok on odlazi, evo ja ovo počistim ovo i priredim novu kašiku. Evo gledaj damperka. Lagano plavo, dimucka. Kiša je padala, već 2 pljuska je bilo. Jučer je bilo ekstremno vruće, danas malo sa kišom. Puno lakše se radi danas. Eto, ove blokove smo rekli da ćemo razbiti, pa ih ja samo izvadim van. Eto, razbit ćemo ih tamo sa sekiricom, da ne zauzimaju puno prostora. To je to, vidiš, dok ja čekam damperka, fino si malo napravim pripreme. Koristimo sada mudro damper ovdje gdje smo kopali, sjećaš se, za izolaciju podruma, temelja, pa da ovo fino nagazimo, oprezno se lagano vozam naprijed-nazad dok sam natovaren. Također smo još nešto pametno napravili, ovdje smo pijeska i zemlje stavili tu gdje je cijev visoko i evo, par puta se tu provozam naprijed-nazad. Damper je nažalost bolestan, to je potvrđeno, jučer se je ugrijao, pregrijao, znači svakako ćemo, kada završimo ovaj posao ovdje kod komšem ovoga, morati ćemo raditi u modrinu. Čini se da je brtva glave zbilja. To. Osim toga hidraulika mu je baš dobra, ali grije se i to nije dobro. Ovdje lagano. Tako, svaki put ću to malo tu pogaziti, ovdje sada izaći i bit ćemo sve bolje i bolje. Odlično je ovo. Eto, ide nam. Popnemo se bez problema i vozimo zemlju tamo. Vrlo dobro napravljeno u ravnini ovaj zid. Ovdje, kao što vidiš, imam 40. Ovdje mi je bio jedan od najgorih dana. 3 stvari sam pokidao u jednom danu. Gledaj geotekstil kako se fino bijeli. Vidi, pao je. Gledaj ovo. Iza mene upravo je stigao kamen. Dobro je, bravo. Sad ćeš vidjeti kako ćemo brzo napraviti mu rampu. Odmah možeš vidjeti kako ovo izgleda. Ako ti se sviđa kako smo napravili posao, možeš ostaviti mi komentar neki, onaj palati. U svakom slučaju, hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal ako to još nisi napravio i vidimo se u novoj epizodi. Doviđenja!